nag-upload lang ako eh. Grabe, kainit dito guys. Nanginginig na. Madilim lang kasi guys eh. May ilaw naman naka-standby pero wala. Pero andun naka-standby. Meron. Grabe. Grabe. Guys. Tara, doon tayo guys. Grabe guys. Kahit madilim dito talaga sa amin guys. Kaya mag-like and subscribe na kayo dyan guys. Saan nyo na? Lakad dito pa tayo. Hanggang dito lang tayo guys. Tara, balik na lang tayo. Doon tayo sa basketball court na. Tara. Ito guys ha. Tara, punta na tayo doon. Kailangan kasi natin i-upload agad to. Pero mamaya i-upload ko muna to. Mamaya na. Hirap mag-upload guys. Tara guys. Mamaya upload ko na to. Kasi bukas guys, may ano pa ako eh. May tawag dun. May aral pa bukas. Kaya like and subscribe na kayo dyan. Comment below kung anong favorite yung YouTuber. Comment below guys. Kasi ako guys, si Von Ordone eh. Alam niyo si King Von guys? Chicago. Andito na tayo sa basketball court guys. May 10. Pagod na ako guys. Kaya standby muna tayo dito. Alam mo, Pagod ako guys. Ay, tawag na ako guys. Tara guys. Mamaya ko na tayo upload. So tayo guys. Nag-aaway na pusa. Baka makalimut tayo. Comment below kung may aso din kaya na guys. Wala kasi kaming as. Pusa eh. Iwawal yung pusa namin. What's up guys? Guys, comment below. Si Papa! Papa ko guys. Si Papa ko guys. madilim. Uy, di makita. Mami ako na ito i-upload guys. Kasi mahirap mag-upload. Marami pa din ako i-upload. Mamaya na tayo sa basketball court no. Comment below kung sino favorite basketball player. Ako si Kerry. Guys, kaya comment below nyo na yan. Papagod na ako guys. Sige guys, dito ko na yan Bing! Oh. Tara Bing. Tara. Ito pala best friend ng kaibigan ko guys. Si Bing Bing. Ano yan Bing? Is yan. Napakita natin sa viewers. Guys, kung naglalaro ba kayo ng slime guys, comment below guys. Saan ka punta Bing? Guys, upload ko to mamaya. Teka, ginagawa mo. What's up guys? Bye Bing! Kaya! Guys, Kaya! like and subscribe na kayo Ano dyan. bili mo dito? Bing, tandaan ka Bing! Yes! Kala ko ikaw yun. Guys, upload ko na to guys.